अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों अहबाब जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज नारी फार्म की मुंद्रा मंडी में पहुँचे हैं। आज आप दोस्तों को VIP टॉप क्वालिटी वाली ब्रीड दिखाएंगे मुंद्रे छतरे, और चौधरी इमरान साहब आज आप दोस्तों को पूरी मंडी की इंफॉर्मेशन भी देगा और कितने मेहमान आए हैं आज मुंद्रे छतरे लेकर गए हैं और मंडी का आज क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक हो, खुश हो? देखने और सुनने वालों को चौधरी इमरान का सलाम हो। लोगों की फरमाइश थी यार नारी फार्म मंडी दिखाओ, नारी फार्म की मंडी, अच्छी मंडी दिखाओ, जो क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं वो कौन सी तोता फेज में बच्चे दिखाओ। लोगों को ही मैसेज देना चाहते हैं आओ नारी फार्म मंडी चेक करो। सबसे पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब तो लाइक करो। कोई बंदा मत चाहे साਡਾ मुंद्रा गोट फार्म है। सब तो पहले ऐसा ही लोगों को फरमाइश यार नारी फार्म से प्योर बच्चे दिखाओ, अच्छे क्वालिटी वाले हैं जो अगले साल वाले हैं। लोगों को ही मैसेज देना चाहते हैं आप खुद आप डेरा का दिखा चेक कर लो। साढ़े को हर तरह का जानवर मौजूद होते हैं। आज कितनी तारीख है? आज 17 तारीख है। सही, ये नारी फार्म की मंडी है। नारी फार्म की मंडी है। इधर डायरेक्ट नहीं आती गाड़ी, डेरा का हमारे फार्म से गाड़ी आती है। सही, कोई बंदा राब्ता करे हमारा नंबर लेकर व्हाट्सएप नंबर 0335 75 35 992। सबको सही मैसेज देना चाहते हर बंदा यार सारे को बड़े जानवर हो गए असि छोटे जानवर पालन चाहते हैं। अच्छा आज मंडी सस्ती है या महंगी है? मंडी तो सस्ती, इधर गाहक कोई नहीं आता ना मंडी पे। बिल्कुल सही, कोई पूछो इधर मंडी पे कोई गाहक नहीं था। ये तो एक दूर की मंडी डेरा का दिखाते साइड पे है मंडी। सही, देहात की मंडी है। डेरा का दिखाते 35-36 किलोमीटर दूर है। डेरा का दिखाते कस्बा है, ये गांव की मंडी है। इधर गाहक घाट आता है, शहर वाली मंडी में ज्यादा गाहक होता है, इधर गाहक घाट आता है, माल सस्ता मिलता है। हर मंडी को ये नारी फार्म की मंडी बहुत अच्छी सस्ती मंडी है। चले आप जो आपके पास मेहमान है आप उनका भी मैसेज देने सब तो अच्छी मंडी सस्ती मंडी को चाहते हो ना नारी फार्म की। मेहमान भी आए उनसे आप मुलाकात कराते हैं, उनके जो जानवर लेके दिए बड़े बड़े जानवर लेके दिए। चले आप उनके जानवर भी चेक करा दें और दोस्तों से मिलवा। बच्चे दिखाता हूँ पहले सबसे अच्छे सोने बच्चे क्वालिटी वाले। चले वो भी चेक करा दें। आपको ये 2 लाख का खरीद करते हैं 3 लाख का खरीद करते हैं ना, यही नस्ल बनती है। सही, ये जो बड़ा मुंद्रा दिखाया है उसी सेम में है ना। होठ गुलाबी है जैसे आंखें भी बिल्ली है माशाल्लाह। सही, ये कोई बंदा नहीं दिखाएगा जो चौधरी इमरान माल का तजर्बा करता है जितना माल चौधरी इमरान दिखाता है दुनिया को। सही यार हमारे पास तो 18-20 साल से ये कारोबार है। सबसे अच्छी मंडी सस्ती मंडी वाला खूबसूरत माल कहाँ पे होगा? ये नारी फार्म मंडी पे होगा। जानवर तो बहुत ज्यादा आए हुए हैं। जानवर ज्यादा हुआ जितना रमजान में हमें उम्मीद नहीं थी। माल काफी आ रहे, गाहक बिल्कुल नहीं है। जितना गाहक है उनकी आपको मुलाकात कराएंगे। जो बड़े ले हम लेके दिए ना जो 2 लाख ये देख रहे एक करके दिखाता हूँ। 1 नंबर पे पहले ये आ रहे हैं। सही, ये 2 नंबर पे आ रहे हैं माशाल्लाह। ये क्वालिटी चेक करें। ये 3 नंबर पे आ रहे हैं। फेस चेक ये देखिए आप, ये 4 नंबर पे आ रहे हैं। सही, ये चीज़ा देखे ना आप, ये देखिए 5 नंबर पे माशाल्लाह। सारे के सारे गुलाबी कुर्बानी के ऊपर 3 से 4 मन वजन करने वाले। इनकी सेवा करो ना कम से कम 1,10,000 का 1,20,000 का बिकेगा आपसे। सही, 2 महीने सेवा करो, सिर्फ 2 महीने। ये नस्ली बच्चे है ना, नस्ली बच्चे ज्यादा पलते हैं। हाँ ये खूबसूरत जानवर क्यों नहीं पलते? ये जल्दी पलते हैं। महीने में 20 किलो जानवर बनता है। 20 किलो सही, महीने से 20 किलो बनता है। खुराक पाओ, ये पट्टे थोड़े खाते हैं जितना ज्यादा बनते हैं। बिल्कुल, ये नस्ली माल है, नकली माल नहीं है। ये तो असल वाली शय है, नकल वाली माल नहीं है। हर बना कहते हैं इमरान भाई तुम दिखाते हो जानवर अच्छे क्वालिटी वाले दिखाते हो। ये आप सैंपल तौर दिखा रहे ये हैं। सैंपल तो दिखा रहे हैं ना जानवर। माशाल्लाह, लोगों की फरमाइश है। ये मंडी में चक्कर को सारा माल इतना माल आया हुआ है। चले वो लाट भी आप चेक करा दें जो दूसरी लाट आपके पास खड़ी है। 11 जानवर है। सही, कोई आएगा राब्ता करेगा। सबसे पहले काल का दिन में ये खड़े हुए हैं। ये कार को भी कर देंगे आप। कार को पूरे पाकिस्तान में है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शक्करगढ़, पसरूर, चिविंडल, बामे कसूर, काड़े, दुसईवाल, चीचा, वतनी, मियां, हाफसाबाद। कोई करा दे तो आप कल परसों तक रख लेंगे। ये कल परसों तक रख देंगे आप। हमारा जानवर का 200 रुपए जानवर का होता है, मंडी पे लेके देते हैं, चेस करा के देते हैं। हूँ अगर तुम ले ले 27,000 या 28,000 लेके जाते पे और तुम्हारी ईद तो बाद ये ले घाटी भी रमजान तो बाद 45-50,000 का बिके। सही, इनका खर्चा क्या था? 2,000-3,000 रुपए खर्चा आता है। बड़ी ईद का खर्चा भी कर लो। अच्छा इनको खुराक क्या देनी पड़ती है? ताना खाओ, इन पट्टे लपते ने आजकल पट्टे तो सीजन है ना। हुन जरा नवा बंदा लेंदा है कि सानू नहीं पता। फार्म तैयार करो ना मुंद्रे दा फार्म बहुत अच्छा सस्ता खर्चा है। बिल्कुल एडा खर्चा कोई नहीं ना था। बिल्कुल एक खर्चा क्या इन पट्टे पाओ बाहर छाड़ दो। सही, ये बाहर छाड़ दो जब गंदम
تو لے لیں ایک نے دکھا دے ایک بار صحیح چیزیں دیکھ یہ چیزیں چیک کریں ماشاءاللہ کوالٹی میں کوئی بندہ رابطہ کرے سب تو اچھے تو کوالٹی والے جانور ہمارے پاس ادھر بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے فارم پہ مال موجود ہوتا ہے صحیح۔ اور بھی جانور کھڑے آپ کو دکھاتے ہیں جو خوبصورت جانور ہے کیا یہ خوبصورت جانور ہر بندے کی فرمائش ہے یار ناڑی فارم کی منڈی بتاؤ کیسا ریٹ چل رہا ہے ریٹ بالکل نہیں ہے سستا ریٹ ہے یہ دوسری منڈیوں سے کتنا سستی ہے یہ کم سے کم 10 تو 8,000 روپے سستی ہے اور منڈیوں سے صحیح۔ ہر منڈی سے یہ ناڑی فارم یہ سستی کتنی رینج والے مندرے آپ نے دکھائے ہیں جو ابھی 27,000 والے دکھا لے 28,000 والے دکھا لے 25,000 نے دکھا لے ہیں صحیح اور بھی دکھاتا ہوں بڑے سے بڑے جانور جو کھڑے ہیں نا یہ دیکھیں آپ صحیح یہ بھی دیکھیں یہ لاٹ بھی کھڑی ہے آپ کی ہے ہاں یہ لا بھی آپ نے یہ دیکھیں آپ یہ ہے پنکھا جانور اگر تجھے تو چیزاں لاؤں چاہتے نا تو ان چیزاں پاؤ فارم تیار کرو تو حکم اتنا لاکھوں کی بچہ تھے ہزاروں کی بچہ تھے لاکھوں کی بچہ تھے بالکل اسی تو طرح سب 15 لے کے جاؤ نا اگر انہیں سال سیوا تھی یا 6 مہینے سیوا تھی تو ہر گھٹ کو گھٹ سیل تھی 3 لاکھ روپے سیل تھی سر 2 لاکھ روپے لینا سیل تھی سال دے بعد لوگ اچھا لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم جائیں گے لوٹ مارو گی نہیں کوئی شے نہیں منڈی لگی ہوئی دیکھو نا آپ اوپر چڑھ کے دیکھ لو کسی کو بھی کھا لو نا بالکل کوئی اسی طرح ہے کہیں شہر تو آمر چاہے کہیں شہر تو نمبر ہمارا لکھ لو واٹس ایپ نمبر کال نمبر ہماری رہائش ہے ڈیرہ غازی خان میں ڈیرہ چلے آپ کے پاس جو مہمان ہیں آپ ان سے بھی ملاقات کرا دیں پھر آپ کو مندرے میں اور بھی دکھا دیں آپ کو بھی چیک کرا تو پہلے صاحب سے سستا ہی کو جاتے کال پرسوں رمضان میں مال جتنا فارم تیار کرو نا یہ مال بالکل سستا ہے جو مال دکھا لیا ہے نا ہم بالکل سستا مال ہے اتنا ریٹ 22,000 یا 25,000 کا ریٹ کوئی نہیں 6 مہینے کا 7 مہینے کا جانور ہے یہ تو میں چنگیاں چیزیں اور بھی کہتے مہمان ہیں باقی میرے بھائی چودھری صاحب کے پاس جو مہمان ہیں ان سے ملاقات کراتے ہیں کس شہر سے اور کتنے جانور پرچیز کیے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سر کہاں سے آئے ہیں بھائی ہم گجرانوالے سے آئے ہیں گجرانوالہ پوری ایڈریس بتا دیں ہم گجرانوالہ مین کچے امن آباد روڈ مین بازار محلہ نبی پورہ صحیح کتنے جانور پرچیز کیے ہم ہیں نے ماشاءاللہ 12 جانور لیے ہیں 12 جانور مندرے لیے ہیں یا بکرے لیے ہم ہیں نے مندرے لیے ہیں ایک بکری لی ہے اچھا بڑے جانور لیے چھوٹے بڑے لیے ہیں صحیح کس حساب سے لیے صحیح مل گئے ہیں یا مہنگی ہے یہ بھائی عمران صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے صحیح اللہ پاک یہ ان کو اپنے صحت خود آپ تندرستی دے ٹھیک ٹھیک ہے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہو جو آنے والے یہ لوگ ادھر ہیں؟ آئے یہ انشاءاللہ بڑا اچھا تعاون کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جائز مناسب ریٹ پہ مال لے کے دیں گے اچھا ان کا کتنے جانور کے پیچھے کمیشن ہوتا ہے ان کا 200 روپیہ ہوتا ہے 200 روپے فی جانور کے پیچھے بالکل۔ آپ اس ریٹ سے مطمئن ہیں بالکل ہم جانور سے مطمئن ہیں بالکل جانور مطمئن ہے انہوں نے ہماری مرضی کے ساتھ ہمیں ریٹ کروا کے دیا ہے اپنی مرضی یہ سے تو کچھ بڑے نہیں بڑے کیا جانور ہیں، یہ صحیح بات جو ریٹ آپ نے کہا ہے وہی ریٹ میں لے کے دیے یہ بڑے- اور بھائی یہ بھی کھڑے ہیں ان سے ملاقات بھائی آپ کا کیا نام ہے مدثر بٹ مدثر بٹ کس شہر سے ہیں شہر گجرانوالہ شہر گجرانوالہ سے صحیح یہ آپ کے ساتھ ہے ہاں جی اچھا آپ نے ساتھ ہی 12 مندرے لیے ہاں ہیں جی صحیح تو جانور صحیح مل گئے ہیں سونے ماشاءاللہ مل گئی اچھا چودھری صاحب نے لے کے دیے ہیں ہاں جی عمران صاحب صحیح اور حج سے بھی آئے ہیں قابل احترام ہیں ہمارے اور اس سے پوچھتے ہیں ان کے ساتھ یہ تو بڑے کیسا اچھے رویہ رہا جاننے والے ہمارے ہے کو آپ خود کتنے بتاؤ عرصے سے ایسے باہر ہیں 18-20 سال تو اچھا چودھری صاحب نے آپ کو لے کر دیے ہیں ہاں بالکل اچھا جانور ٹھیک ہیں میرا نام شفاقت علی شفاقت علی آپ بھی گجرانوالہ سے ہیں ایک ہی شہر آپ پوری ایڈریس بتا دیں صدیق کالونی کچا امن آباد روڈ بازار نمبر 5 صحیح تو آپ جانور سے مطمئن ہیں ہاں انشاءاللہ ریٹ سے بھی مطمئن ہیں انشاءاللہ اچھا گاڑی بھی آپ نے اپنی کرائی ہوئی ہے ادھر سے انہوں نے جو مندرے لیے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں خود تسی آپ ڈیرہ غازی خان آ جاؤ سب تو پہلے تسی کار کو والا کام چھڑ دو کار کو تے دھوکا فراڈ بھی کہندے ہو رہے شاید بیچتے ہو رہے بالکل تسی آپ خود ہی آ جو ڈیرہ غازی سے لوگوں کو یہی میسج دینیا تسی سستا کرو مہنگا کرو 2004 سستا مہنگی کی بات نہیں ہوتی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے لے کے جاؤ صحیح یہ تو واٹس ایپ پہ دکھاتے ہیں اور دکھاتے بیچتے ہو رہے ہیں لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں خود ڈیرہ غازی خان چکر لو تھوڑا سودا نہ ہو سی اسی کرائے دے پیسے واپس کر دیا گیا ساڈا یہ بھی وعدہ ہے صحیح تسی جیری بات ہے گجرانوالہ کون سی جگہ پہ جتنے رہتے ہو یا سیالکوٹ یا وزیر آباد یا سمڑے حال یا گجرات سے یا منڈی باؤسی سے یا جہلم سے یا لاہور یا اوکاڑا یا فیصل آباد سے یا حفص آباد سے کوئی بندہ آ کے رابطہ کرو ہمارا نمبر اسکرین کے اوپر لکھا ہوتا ہے 0335 75 35 992 صحیح لوگوں کو یہی میسج ہے خود تسی آپ آ جاؤ قربانیاں نے جانور کرنا چاہتے ہیں نا ایڈے جانور سی سستے سستے جائے گجرانوالے ہوئے 2 لاکھ روپے جانور جا لاہور چ ہو گیا صحیح اسی 70-80 ہزار روپے کرا کے دے دیا اتنے صحیح سستا ریٹ کرا کے لوگوں کو یہی میسج دینا سستی منڈی سب تو ناڑی فارم
कहीं हर डेरा गाजी खान दी मंडियां लगती है, मोहम्मदपुर भी लगती है। जिस तरह सस्ती मंडी नाड़ी फार्म ने कोई मंडी कोई नहीं, सब तो अच्छी मंडी सस्ती मंडी जो जुमेरात लगती है, जो जुम्मे लगती है, जो हफ्ते लगती है, जो एतवार लगती है। चले जो और मुंद्रे खड़े हैं आप वो भी चेक करा दें। लेके दिए ना सब को ये जानवर देखे ना। बाकी मेरे भाई कमेंट में अपनी राय लाजिम देनी है कि मंडी सस्ती है या महंगी है, और मुंद्रे भी आपको चेक कराएगा। वीडियो एंड तक देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करनी है, और वीडियो मेरी किस शहर से और किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट में अपनी राय लाजिम देनी है। कराची से हमारे इसमें मेहमान आए हुए हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आए, पिंडी इस्लामाबाद से आते हैं। हर बंदा बोलता है यार आप जानते हो। अच्छा भाई, हम जानते इधर कोई परेशानी तो नहीं? लोग डरते हैं कि हम जाएंगे हमें लूट लेंगे। कोई परेशानी नहीं है भाई, अच्छा, कोई परेशानी। आप कितनी दफा आ गए हैं इधर? पहली दफा है। वो आज से वो नहीं पहले आते रहते हैं? हाँ जी, मैं सही। पहली दफा है। आप पहली दफा आए हैं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? कोई बात नहीं। सही। ये हर बंदे को पता है, लोगों को यही मैसेज। डेरा गाजी खान के जिले में मंडी लगती है, कोई पंजाब एक खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान का एरिया नहीं है। डेरा गाजी खान ये पंजाब का एरिया जनूबी है। पंजाब है। ये जनूबी पंजाब की बड़ी मंडी है यहाँ। ये बड़ी मंडी है नाड़ी फार्म से, सब तो अच्छी सस्ती। और भी जानवर आपको दिखाते हैं जो अच्छे चलें, जो क्वालिटी मुंद्रे और खड़े हुए हैं बड़े मुंद्रे वो आप चेक करा दें। इनका चीज़ा पालो, इनका चीज़ा लेके जाओ, सेल करो, उससे घंटे में सेल हो जाओ। सही। ये बड़ा जानवर तो रहता भी नहीं। बाकी भाइयों की गाड़ी भी आ गई है, गाड़ी पे लोड करते हैं। आप भी दुआएं करें, हम भी दुआ गो हैं कि बेगोवाल के सामने हाल से आ गए बेगोवाल। सही। वो उधर से हमारे को 20 जानवर उनको मैंने लेके दिए, वो रवाना करके दिए। बाकी मेहमान खड़े हैं, अडस्के के मेहमान है, 8 नंबर चुंगी के। चले उससे भी आप मुलाकात करा दें। हमारा मंडी पे हर बंदा जानने वाला होता है, हमारा सिर्फ 200 रुपए जानवर का हर बंदे को पता है। मेरे भाई काफी दोस्तों की फरमाइश थी कि आप 8-10 पीस अलहदा करके दिखाएं और मुनासिब। हर बंदा कहता है यार इमरान भाई आप अच्छे जानवर दिखाते हो, कोई अच्छे से मेरी पहले फार्म में स्टॉक करो, मेरी कई तरह के जानवर रखे। आपको फरमाइश के लिए यही जानवरों का मशवरा देते हैं। आप छोटे बच्चे से ये थोड़े बड़े वाले रख लो, ये फार्म पे बीमार नहीं होते। ये ठंडी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं। एक एक करके हम दिखा रहे हैं जानवर। लोगों की फरमाइश है यार आके चक्कर लो डेरा गाजी खान नाड़ी फार्म की मंडी। हर बंदे को पता है नाड़ी फार्म बिल्कुल सस्ती अच्छी तो मंडी होती है। यार हमारा तो जानवर हर बंदे को सही मैसेज देने जाते हैं। आपके पास ये 8 या 10 जानवर है, ये 10 जानवर इकट्ठे खड़े हैं। ये आपको बन जाएंगे 27-28 हजार रुपए के, 28 हजार रुपए के बन जाएंगे आपको। ये कोई ईद पे ये तैयार करो ना, कम से कम 1,15,000 का 1,20,000 का सेल हो जाएगा आपके। सही। आपको सस्ता ही मैसेज देने जाते हैं। खुद आके डेरा कर यार इमरान भाई यार तू हर मंडी से मार क्या हर मंडी दसी मौजूद हर मंडी से डेरा गाजी खान बुधवार लगती है, सोमवार पीर वाले दिन लगती है, मंगलवार पुल कंबार लगती है, जुमरात का तहसील है उत्थे लगती है मंडी। यार हर बंदा आपके पास खस्सी बकरे भी होते हैं? खस्सी बकरे भी होते हैं। ये मुंद्रा हमारे पास शुरू कर पैदावार हमारे मुंद्रे की है। मुंद्रा हमारे पास भेड़ा मुंद्रिया मौजूद है, छोटे बच्चे मौजूद हैं। अगर इनका कोई टोकन बयाना करा दे तो आप लोड करा देंगे? 40 बेड करिए, 40 बेड जिनके 2-2 बच्चे देते हैं हमारे पास, वो दरिया में खड़ी हैं। हम उठा के ये ले आते हैं मंडी पे, ये सेल करते हैं। मंडी पे कोई ले 100-200 रुपए सिर्फ जानवर के पर्ची के पैसे देते हैं, बाकी पैसे नहीं लेते हम लोगों के साथ तामन करते हैं। ये जानवर दिखाए ना आप एक एक करके माशाल्लाह, ये देखें 28,000 रेट से कोई तो ज्यादा रेडी दसिया 45-50 किलो वजन 45-40 कुर्बानी के ऊपर कितने का सेल हो सकता है? 1,20,000 का 1,30,000 सेल हो रहे हैं। ईद तो 3.5 महीने दे विच बिल्कुल यार 10,000 खर्चे ही ला लो ईद तक 3 महीने दे विच तो बड़ी बचत है। 10 ले ले भी 10 लाख की तो बचत घट टू घट इनका हिसाब कर लो। ये 2,40,000 के 2,28 लाख के बंदे सही 10 जानवर है, कितने पैसे बनते हैं? बिल्कुल ये चेक करो ना सारा कुछ आके डेरा गाजी खान चेक कर लो साढ़े को ये चाहे देख के करके ये देख 2,40,000 से बनता है 24,000। हाँ इतना पैसे हमने तो 2.5 लाख 2,60,000 के बोले थे। सही। अगर 28 मांगा है फिर कमी पेशी है, 24-25,000 तक ये फाइनल हो जाएंगे। ये आराम से हो जाएंगे, कोई बंदा आ जाएगा ना। ऐसा चीज़ देखे खूबसूरत जानवर माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें। गुजरांवाला जा सियालकोट जा वजीराबाद जा समड़ियाल जा कखड़ मंडी दे होवन भावे हफ्साबाद होवे भावे होवे फैसलाबाद होवे अगर इसे ले मोल तो 60,000। अच्छा नहला देते हैं फिर कहते हैं ये डबल रेट ये 60,000 रुपए मांगे क्या? अगर इसको नहला दें ये डबल खूबसूरत हो जाएगा। खूबसूरत ये जानवर देखे ना आप, इनका वजन मान से ऊपर है। गोश्त का रेट 1,000-1,200 रुपए किलो है। सही। उनका रेट जो पड़ता है 2-3 तुम्हारे शहर में गोश्त का रेट है, इधर नहीं है रेट। ये देखिए आप आध का फर्क है। ये देखिए
یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے کے سارے ڈبہ لڈی کے یہ دیکھیں نایاب ہیرے. ماشاءاللہ، خوبصورت جانور. یہ دیکھیں چیزیں چیک کریں. اگر اس طرح کا 100 200 300 جانور بھی چاہیے آپ چودھری عمران سے رابطہ کریں. شروع کریں، اسٹاک کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، کال نمبر 0335 75 992. سب سے یہی فرمیش ہے سارے کو ڈیرہ غازی خان چیک کرو. ساری لوکیشن ڈیرہ غازی خان میں ہے. ڈیرہ غازی خان شہر مین سٹی جمپور روڈ ہوتے ہیں پول چوریہ. چلیں چودھری صاحب ویڈیو بھی کافی لمبی ہوگی، ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دونوں میں یاد کیجیے. اوکے اللہ حافظ. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا. ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ.